کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ملیں گے، اس وظیفے کو کر لو، یقین جانو آپ کی زندگی میں صرف ایک دن کے اندر ہی اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ایک بزرگ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ سورۃ الکوثر کے عمل کرے ہوں گے، لیکن یہ جو عمل بنایا جا رہا ہے یہ 3 وظیفوں کا عمل ہے، یعنی کہ 3 وظیفوں کو ایک تصور کے ساتھ آپ لوگوں نے ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں رزق کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کے جو قرضے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی کے کیوں نہ ہیں، کروڑوں کے قرضوں میں کیوں نہ آپ لوگ پھنس گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس قرض سے بھی آپ کی خلاصی نصیب فرمائے گا۔ اور یقین جانیں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی اس طرح کی کروٹ لے گی کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی دنگ رہ جائیں گے، یہ کس طرح سے یہ اتنی ترقی کر سکتا ہے۔ اور تو اور آپ لوگ اللہ کے نظام میں بھی حصہ ڈالنے والے بن جائیں گے، یعنی کہ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اگر کسی چیز کا مسئلہ ہے، جیسے کہ آج کل لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، لائٹیں بہت زیادہ جاتی ہیں، تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں سولر کا سسٹم لگ جائے، تو آپ لوگ وہ سسٹم بھی لگوانے کے قابل بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دے گا، آپ لوگ اللہ کی راہ میں دیں تاکہ اللہ پاک آپ کو اس کا دگنا تگنا، اور ہمارے تصور وہاں تک نہیں جا سکتا، اتنا آپ لوگوں کو ملے گا۔ یقین کریں ہر مسلمان کی دلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر اپنی دین کی خدمت کروں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اکیلا ہر کسی کی خواہش پوری کروں، میں اپنی ماں کو حج کرواؤں، عمرہ کرواؤں، اپنے والدین کی میں بے شمار کی خدمت کروں، اپنے والدین کی بہت ساری دعاؤں کو میں سمیٹ سکوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کو کر لیں تو یقین جانیں اس عمل کو سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے لو لگا کر، اس رب سے لو لگا کر اس وظیفے کو کریے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغیر فوج کے جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ وہاں جا نہیں سکتے، بہت مشکل ہے ہم لوگوں کا جانا، لیکن ہم لوگ ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے صدقات کے ذریعے ہم لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں بھی تعاون فرمائیں، کوشش کریں۔ آپ لوگ ایک گلی محلوں میں کیمپ لگ رہے ہیں، یا پھر اوریجنل ویب سائٹ بہت ساری ایسی آ گئی ہیں کہ آپ آن لائن بھی پیسے بھیج سکتے ہیں، جو آپ کی طاقت ہے، چاہے آپ کی طاقت 1 روپے کی ہو، چاہے وہ طاقت آپ کی 1000 روپے کی ہو، مدد لازمی کریں۔ اپنے حسب توفیق، اپنی طاقت کے مطابق آپ لوگ مدد کریں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ لوگوں کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو آج کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ بڑا یقین کریں امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ لوگ اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں، یقین کریں یہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں یقین کریں آرام سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے میرا بہن ہو، چاہے وہ میرا بھائی ہو، وہ سب بھی بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیف کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے کئی طرح کی رحمتیں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اس طریقے سے یعنی کہ اس طرح کے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، اور ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا رزق اور دولت کے لیے بے حد مفید ہے۔ یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے پاس فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت اور رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں۔ محترم ناظرین، وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر وظیفہ کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ تو اس کو بھی مایوسی نہیں ہونی، یعنی کہ مایوس آپ کو نہیں ہونا ہے،
इंशाअल्लाह उसकी जेब कभी खाली नहीं रहने वाली और उसके कारोबार में बरकत रहेगी। ये वजीफा खास तौर पर वो लोग पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्जों में डूब चुका है और वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी हाजतें पूरी हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस अमल को लाजमी कर लेना है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, रिस्क में बरकत के लिए। यकीन करें बड़ा आजमूदा और बड़ा मुफीद ये वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा इतना आसान है पढ़ने में कि आप लोग अगर चाहें तो घर का छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि सूरतुल कौसर 90% मुसलमानों को ज़बानी याद होती है, क्योंकि ये वो सूरत होती है जो हमें मदारिस में बहुत छोटी उम्र में सिखा दी जाती है। अव्वल तो हमारे वालिदैन ही हमें इन सारी चीज़ों को सिखा देते हैं। तो अमल की तरफ चलते हैं। देखें, अमल बहुत आसान है, पहले अमल समझ लें, फिर बाद में तरीक़ाकार भी आपको बताए जाएंगे। अमल समझ लें। सबसे पहले अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताऊस और तस्मीहा पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है। कोई और सा दुरूद पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, यानी कि जिन दोस्तों को, साथियों को वजीफ़ा ये दुरूद नहीं आता, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या कोई और सा छोटा दुरूद पढ़ लें, या फिर बाज़ लोग होते हैं जो दुरूद इब्राहिमी की जगह कोई और से दुरूद को पसंद फरमाते हैं तो वो दुरूद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद है, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज में भी पढ़ा जाता है। फ़र्ज़ नमाज का सुन्नत नफिल हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, और दुरूद इब्राहिमी के बगैर हमारी नमाज फासिक हो जाती, कबूल ही नहीं होती। तो लिहाजा अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, सबसे मर्तबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, यानी कि आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ लिया। उसके बाद मेरे भाइयों आप लोगों ने एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद जब आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी कि आप लोग 3 बार दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इसमें आप लोग ताऊज़ नहीं पढ़ेंगे, सही है ना। आप लोग तस्मीहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आप लोगों ने इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इसको सूरत को आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ लेना, उसके बाद नहीं पढ़ना। आप लोगों ने 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। यकीन करें ये अमल इतना मुजर्रब है, आपको इंशाअल्लाह जिस तरतीब से बताऊंगा ना, मेरा यकीन करें ज़ाती ख्याल है और ये अमल आजमाया हुआ भी है। जिस तरीके से बताऊंगा, जितनी बार मैं आपको बताऊंगा, पढ़ लेना। दुरूद पाक भी पढ़ लिया, उसके बाद 1 मरतबा 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ ली, उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर भी पढ़ ली। अब दूसरी मरतबा आप लोगों ने फिर क्या पढ़ना है, आप लोगों ने फिर दोबारा से सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है, यानी कि आप लोगों ने 129 मरतबा, सिर्फ 129 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। यानी कि 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ली, फिर 129 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर आप लोगों ने पढ़ ली तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक के सिफाती नाम पढ़ने हैं, यानी कि सिफाती नाम पढ़ने हैं। और उससे पहले आप लोग एक कलमा शरीफ पढ़ेंगे। कलमा कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत आसान सा कलमा है, हर बंदे को ये कलमा आता है। और अव्वल तो दारे इस्लाम में दाखिल करने के लिए ही ये कलमा पढ़ाया जाता है, यानी कि दीन की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर खड़ी हुई है। इसको आप लोगों ने पूरी एक तस्बीह पढ़ लेनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, 313 मरतबा पढ़ लें या एक तस्बीह पढ़ लें, या आपकी अपनी मर्जी है। कम अज़ कम 101 तस्बीह पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 313 मरतबा भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या पढ़ना है, उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर आप लोग दुआ मांगे। अच्छा, अमल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अमल ख़त्म नहीं हुआ है, अमल अभी और भी है आगे। आप लोगों ने फिर दुआ मांग लेनी है, जो आपकी हाजत है उसके लिए दुआ मांग लें। अब आपका एक ख़ास मकसद है, एक कोई ख़ास मकसद होता है इंसान का, वो अपना कारोबार अच्छा चाहता है, अपनी पसंद की शादी चाहता है या फिर औलाद चाहता है, जो भी उसका ख़ास मकसद है। ये वजीफ़ा कर लिया, उस दुआ के अंदर भी उस ख़ास मकसद का जिक्र करें, और फिर सिर्फ एक मकसद के लिए, सिर्फ एक मकसद जो उसका भी ख़ास मकसद हो, उस मकसद के लिए आप लोग सजदा रेज़ हो जाएं, सजदे में जाएं डायरेक्ट। यानी कि आपने दुआ मांग ली, फिर आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद आप लोगों ने सूरतुल फातिहा पढ़नी है,
कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 33 मरतबा पढ़ लें, 33 टाइम्स, और फिर पूरी सूरत को मुकम्मल कर लें। फिर खड़े हों, अपनी कोई हाजत मांग लें। दुआ बेशक लंबी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन उस एक हाजत पर आप लोग ज्यादा जोर दिएगा। यानी कि शुरुआत में जिस तरीके से मैं आप लोगों को बोल के बताऊं, या अल्लाह पाक मुझे औलाद नरीना अता फरमा, मुझे लड़का अता फरमा, मुझे लड़की अता फरमा, कोई भी, और ये इसको बार बार दोहराएंगे, मेरे मालिक बेशक तू ही देने वाला है, तू ही वसीले पैदा करने वाला है, तू ही मुसब्बिबुल असबाब है। जिस तरह तूने यूसुफ को कुएं से निकाल के और तूने मिस्र का ताजदार बना दिया, इसी तरीके से मुझे भी इस गफलत के साए से निकाल लिया। फिर जो रोजी रोजगार के मसले, कोई भी आपकी हाजत हो सकती है, उसके लिए आप लोग अपने अल्फाज में दुआ मांगेंगे अपने अल्लाह से। आप किसी के अल्फाज कॉपी नहीं करिएगा, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर से बात करता है अल्लाह से, अल्लाह पाक की रहमतें उस पर ज्यादा मुतवज्जो होती हैं, और मूसलाधार बारिश की तरह उस पर रिस्क और वसअत बरसना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के रोजी रोजगार में बेशुमार की बरकतें वसअतें पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।